अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि पहला चैप्टर हुआ करता है, हम बलूचिस्तान के हवाले से तमाम अपडेट्स आपके पास लेके आते हैं। पहले थोड़ी सी उस पर तहकीक करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल वो स्टोरीज बताते हैं जो आपको बाकी मीडिया पे अवेलेबल नहीं होती। आज भी इसी तरह की कुछ स्टोरीज हम आपको बताने जा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि हमारी फौज ने जी बदले लेने शुरू कर दिए हैं। BLA के वो लोग जो रिसेंट हमलों में मुलव्विस थे, जो कि बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं, उनमें से कुछ को जहन्नम वासिल कर दिया है और कुछ को जहन्नम वासिल करने का सिलसिला जारी है। यह है हमारा सबसे पहला टॉपिक। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले, अभी कुछ ही दिन पहले फायरिंग हुई बस के ऊपर, कुछ ही दिन पहले कुछ मजदूरों को शहीद किया गया। इसके अलावा भी कुछ वाकयात हैं जो चौर साहब आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये बदला किस तरह से लिया गया और कहां पे लिया गया। और देखो, पिछले अगर एक महीने का हम डाटा निकालें तो 3-4 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, बल्कि खौफनाक इंसिडेंट हुए। एक तो कोयटा के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं जिसमें लोग बहुत शहीद हो गए। फिर जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ जिसमें 26 लोग शहीद हो गए और 24 घंटे इस ट्रेन को यरगमाल बनाए रखा गया। फिर उसके बाद जब अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान किया, बल्कि उससे पहले एक जब PYC ने कोयटा के अंदर धरना दिया तो वहाँ पे 3 लोग मारे गए और 15 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए उसमें। फिर उसके बाद जो डैम बनाने वाले पंजाबी थे 4, उनको शहीद कर दिया गया। 4 लाशें पंजाब से वहाँ से आई, बलूचिस्तान से। फिर इसके साथ साथ जब अख्तर मेंगल साहब ने एहतजाज का ऐलान किया तो बाकायदा बसें रोक के, ट्रक रोक के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। 9 लोग उस वक्त मार दिए गए। तो ये हालिया एक लहर है जो बलूचिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म की लहर है, जिसमें पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है, सिंधियों को टारगेट किया जा रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस वगैरह को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके स्टेट के पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये, एक स्टेट बिल्कुल खामोश बैठी रहे और ये कत्ल गारतगरी चलती रहे और रोज़ स्टेट वहाँ से लाशें उठाती रहे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लोग ये कदम उठा रहे हैं उन सब का कला कमा किया जाए, उन सबको दुनिया से रुखसत किया जाए, उन सब के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मुझे लगता है कि रियासत ने अब वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन से बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन, बल्कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है वहाँ पे। तो इसी टाइप के ऑपरेशन अब बलूचिस्तान के अंदर स्टार्ट कर दिए गए और ये हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कि जब आपको सैटेलाइट से आपको इमेजेस मिलते हैं कि कहाँ कहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं और इसके अलावा जो दहशतगर्दों के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का। उससे भी पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ लोग मौजूद हैं। अब बल्कि ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं कि जब आप किसी ऐप पे चले जाते हैं, मतलब आप फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप टिकटॉक के ऊपर हैं, तो आपका जो लाइव लोकेशंस है वो शेयर होती रहती है, सबको पता होता है कि कहाँ पे। तो आपके पास ऐसे टूल्स हैं कि अगर किसी शख्स ने सब्सक्राइब की हुई है कोई ऐप तो उन टूल्स की मदद से उसे लोकेट किया जा सकता है कि किस वक्त वो कहाँ बैठा हुआ है। तो उस बेस पे भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो अब 6 लोगों को कल मारा गया, कत्ल किया गया स्टेट की तरफ से ऑपरेशन में, और ये वो लोग थे जिन्होंने भी ताज़ा तरीन जो वारदातें वो की हैं। और ये पहली खेप है जिसमें 6 लोगों को मारा गया। अब ये जो दायरा है इसका बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में ईद के बाद आप देखेंगे कि एक ढेर लग जाएगा लाशों का। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेट के पास अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि वो खामोशी से तमाशा देखती रहे। अब तो यही होगा, जो कदम ये उठाएगा उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक सर्जिकल ऑपरेशन, बल्कि सर्जिकल एक ऑपरेशन नहीं, बहुत सारे सर्जिकल ऑपरेशन जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं स्टेट ने बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, और ये जो दहशतगर्द हैं ये जिला कल्लात में मारेंगे। ठीक है, अब इसी बलूचिस्तान चैप्टर का नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो जी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आपको कहूँगा कि अख्तर मेंगल साहब के हवाले से बहुत बड़ी कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो आपको पता होगा कि उनके कॉन्वॉय के ऊपर खुद को हमला करने की कोशिश की गई, उसमें डिफरेंट है। कोई कहते हैं उसे रिमोट कंट्रोल बम से उस बंदे को उड़ा दिया गया, कोई कहते हैं उसने खुद अपने आप को मार लिया। लेकिन यह है कि बहरहाल कोई और जानी नुकसान उसके अलावा। कुछ लोग ये कहते हैं जानबूझ के किया अख्तर मेंगल साहब ने, जब कैसी बात नहीं है। हाँ, ये मतलब स्पेकुलेशन थ्योरी चल रही है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त अख्तर मेंगल साहब के साथ लोग कितने मौजूद हैं हम आपको तादाद बताएंगे, उनके साथ गाड़ियां कितनी मौजूद है ये तादाद बताएंगे, उनके साथ मोटरसाइकिल कितने मौजूद हैं हम आपको ये भी तादाद बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्हें अफ्तारी भी दे दी गई है, किसने दिया है, ये तमाम डिटेल्स और ये पूरी स्टोरी क्या है, और इस शो को हम फ्लॉप कह रहे हैं या कामयाब कह रहे हैं, ये पूरी एक थ्योरी है जो आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखो, बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ है और उसके अंदर 60% पश्तून है। चले 1.25 करोड़ में से आप 60 लाख जो है पश्तून निकाल लें, या हम 70 लाख पश्तून कह देते हैं, बाकी जो होंगे वो एक 25 उस साइड पे आ गए, 40 से 75 लाख जो है वो बलोच है। अब अगर 75 लाख बलोच हैं और उनमें से आप ये समझो कि 1% लोग भी बाहर निकलते हैं तो 7,500 लोग होने चाहिए, ऐसा ही ना जी। तो लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जब अनाउंस किया तो वो बड़े इमोशन के साथ, जज्बे के साथ उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो उनका ख्याल ये था कि पूरा बलूचिस्तान बाहर निकलेगा और इनके साथ चल पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि महारंग बलोच बहुत पॉपुलर है बलोचों में। लेकिन अख्तर मेंगल साहब यहाँ पे मार खा गए, इसलिए मार खा गए कि जो महारंग बलोच की पॉपुलैरिटी है वो सोशल मीडिया बेस्ड है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा जब वो इस्लामाबाद आई थी अपने लोगों को साथ लेके, तो उस वक्त भी एक हाइप बहुत क्रिएट हुई थी कि जैसे पूरा बलूचिस्तान उनके साथ चल पड़ा। उस वक्त भी कोई तकरीबन 600-700 से ज़्यादा लोग उनके साथ भी नहीं थे जो कोयटा से रवाना हुए थे और यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे थे। बल्कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी और ऐसा पता लग रहा था जैसे पूरा बलूचिस्तान उनके साथ भी आ गया। ये ज़हन में रखें कि बलूचिस्तान में लोग नहीं निकलते, ये सबको गलतफहमी है। उसकी बुनियादी 3-4 वजूहात है। एक तो ट्राइबल सोसाइटी है और वहाँ पे ट्राइब्स में लोग तकसीम है और सबकी एक दूसरे के साथ राइवलरी है। जब एक ट्राइब आएगा, लांगू ट्राइब आएगा,
تو ہو سکتا ہے مینگل ٹرائب نہ نکلے, اور جب مینگل ٹرائب نکلے گا تو ہو سکتا ہے بگٹی ٹرائب نہ نکلے, ٹھیک ہے, اور جب بگٹی ٹرائب نکلے گا تو ہو سکتا ہے رند نہ نکلے ان کے ساتھ. تو بہت سارے ٹرائبس ہیں, پھر جام ہیں, جام کے بہت بڑے علاقہ ان کا بھی ہے. تو یہ لوگ نہیں نکلتے ایک دوسرے, کیونکہ ان سب کی آپس میں رائیولری ہے. بلکہ مری اور بگٹیز کے درمیان تو قتل و غارت کری ہے, اور کبھی بگٹی نے مری کو نکال دیا, کبھی مریوں نے بگٹیوں کو نکال دیا, اس قسم کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, تو بلوچستان ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی باہر نکل آئیں اور اس کے بعد ایک انقلاب آ جائے. تو بلوچستان کے اندر یہ چیز محال ہے. دوسرا خیال یہ تھا اختر مینگل صاحب کو کہ کیونکہ مارو بلوچ بہت پاپولر ہیں تو میرے ساتھ لوگ, ان کے لوگ بھی آ جائیں گے. جبکہ مارک بلوچ کی جو پاپولرٹی ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک تھی, وہ ان کے ساتھ بھی لوگ نکلتے نہیں ہیں, لیکن اسی میں اثر انداز وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں, آپ نے کہا سوشل میڈیا کی پاپولرٹی ہے, بات دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سوشل میڈیا پہ بڑا انہیں مطلب پسند کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ چیک کیا, ان میں 90% اکاؤنٹس جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں فیک ہیں. فیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. فیک آئی ڈی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے ظاہر انڈین پروپیگنڈا, سمپل اوریجنل لوگ نہیں ہیں. ٹھیک, لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ ہے وہ ملین کو کراس کر گئی, تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں 10 لاکھ لوگ تو نکل آئیں گے, یا 5 لاکھ لوگ تو نکل آئیں گے ان کے کہنے پہ. لیکن وہ لوگ نہیں نکلے. پہلے مارنگ بلوچ سے جب سریاب روڈ کے اوپر دھرنا دیا تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں تھے. ایسا نہیں تھا پورا کوئٹہ نکلا ہے, لانگو زیادہ تھے اور ان میں خواتین زیادہ تھیں, اور وہ بھی کوئی بہت بڑا شو نہیں تھا. اور شو تو جب اسٹیٹ نے ان کے خلاف آپریشن کیا تو اس وقت بن گیا کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ. اگر اسٹیٹ نہ بھی کرتی تو کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیونکہ مین روڈ بند کر دی تھی, جس کی وجہ سے کوئٹہ میں ٹریفک آ نہیں رہی تھی, جا بھی نہیں رہی تھی, اس وجہ سے ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑا. تو اختر مینگل صاحب جب نکلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ بلوچستان کا آدھا بلوچستان تو ان کے ساتھ ہوگا, کوئی 20-25-30 لاکھ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن جب وہ نکلے تو ہزاروں میں تھے. اس وقت بھی جو تعداد ہے وہ کسی طریقے سے بھی 1500 سے لے کے 2000 سے زیادہ نہیں, یہ میکسیمم. بلکہ جب وہ نکلے تھے تو ان کے ساتھ زیادہ لوگ تھے. اب آگے جب جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا چلنا, پھر اتنے لوگوں کا کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور آگے بڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, وہ بھی رمضان میں, اور گرمی اب بلوچستان کے اندر سٹارٹ ہو گئی, تو لوگوں نے سائڈوں پہ اترنا شروع کر دیا, غائب ہونا شروع کر دیا. تو اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ ہیں 1500 سے لے کے 2000 لوگ ہیں, اور جو گاڑیاں ہیں وہ 150 سے لے کے 200 تک گاڑیاں ہیں اس وقت, جس کے اندر موٹر سائیکل بھی شامل ہے. تو موٹر سائیکل اصل 80 موٹر سائیکل ہیں, 80 موٹر سائیکل, بالکل صحیح بات ہے. اور کچھ کوئی 10-12 بسیں ہیں ان کے ساتھ, باقی دوسری گاڑیاں, اور وہ بھی لوگوں کی اپنی ذاتی گاڑیاں جو وہ ہیں, اور ہر گاڑی کے اندر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اپنا قبیلہ بھی پورا باہر نہیں, ان کا اپنا قبیلہ بالکل باہر نہیں نکلا. لیکن ان کا اپنا قبیلہ بھی آ جاتا سارا, مینگل قبیلہ بھی آ جاتا, تب بھی 10-15 ہزار لوگ ہو سکتے تھے, لیکن وہ لوگ بھی نہیں نکلے. اور اس پہ مینگل صاحب بڑے فرسٹریٹ ہیں, اور مینگل صاحب نے بڑا اعتراض کیا ہے, بلکہ بڑا گلہ کیا کہ میرے ساتھ لوگ باہر کیوں نہیں نکلے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے قافلہ اس کی رفتار کو سلو کر لیا ہے کہ درمیان سے لوگ آتے رہیں, اور وہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی نکلو باہر, اپنے لوگوں کو نکالو تاکہ ہم کوئٹہ تک جا سکیں. اور ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی گورنمنٹ نے ہمیں جانے نہیں دیا, اس لیے ہم واپس آ رہے ہیں. تو ایک بہانہ بھی تلاش کر رہے ہیں وہ. اور ساتھ ساتھ ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائے, کوئی مذاکرات بھی ان کے ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ہاتھ پکڑ لے ان کا, تاکہ ان کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے, ایک آنریبل ایگزٹ مل جائے. تو اب وہ آنریبل ایگزٹ بھی چاہ رہے ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے ان کو افطاری بھجوائی ہے, بلوچستان گورنمنٹ نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تو ہماری طرف سے افطار قبول کریں. تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو افطار بھی بھیج دیا, اور ان کے لوگوں نے وہ افطار کیا بھی ہے. تو اس کا مطلب بلوچستان کے اندر یہ رواداری ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنے دشمنوں کو سپورٹ کرتی ہے, اور دشمن بھی اس سپورٹ کو لے لیتے ہیں. وہ اپنے لوگ سمجھ, اچھی بات. اور یہ جیسچر ہونا چاہیے, اور یہ پنجاب کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا. جس طرح یہاں پہ 26 نومبر کو, تو میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرتے 26 نومبر کو یہاں پہ, 26, 24 اور 26 کو. تو اس سے سیکھنا چاہیے بلوچستان سے, دشمنی اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. ایک مسئلہ ہے, بلوچستان والے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پہلی دفعہ آئیں گے تو روز پہنچ جاتے ہیں. پتہ چلے کہ کھانا مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں.